बिल्कुल भी गुलाब जामुन टाण हेनी तेल खोलनी भीतर पर्यंत सीरा भरिकी रहिबो एकदम नरम स्पंजी रस भरा रसुआ गुलाब जामुन मार्केट ठारू 100% परफेक्ट हाइजेनिक गुलाब जामुन आमे घरे तैयारी करबा से पुणी घरे थिबा सामग्री रे मते बेसी किछि कहबाको पड़िबनी आपण माने एठी गुलाब जामुन भीतरर टेक्सचर देखिकी जानि परथिबे जे गुलाब जामुन केते परफेक्ट तैयारी हेथिबो एई भली परफेक्ट गुलाब जामुन तैयारी करिया पई सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करछि वीडियो को पूरा देखंतु आशा करिबे कि आज रे रेसिपी आपण मानकु निश्चय पसंद आसीबो वीडियो भल लागिले लाइक करिबे शेयर करिबे चैनल रे आपण जदि नुवा ताले प्लीज सब्सक्राइब करनेबे फेसबुक पेज रे देखुतिले फॉलो तो निश्चय करिबे नमस्कार लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत गुलाब जामुन बनिया पई प्रथमे हमें चीनी सीरा प्रस्तुत करबा सेति पई फ्लेम ऑन करके गोटे जगह बसैछि और सेही जगह रे आमे मेजरिंग कप रे मापिकी 2 कप बार 400 ग्राम रो दबा चीनी जेतिकी आमे चीनी दबा सेतिकी आमे दबा पानी माने 2 कप चीनी पई 2 कप पानी बास्ना पई 3-4टा गुजराती पकैबा फाळ करिकी ता सहित गोटे 2 पिंच आमे पकैबा केसर कलर भला आसीबो फ्लेवर मध्य भला आसीबो जदि नथिबो केसर ताहाले स्किप करिवे आपण माने मार्केट रे मिलुथिबा रोज एसेंस सेतरे पकै परिबे मीडियम हाई फ्लेम रे चीनी को प्रथमे मेल्ट हवा पई छाडिबा एठी हमको गाढ़ा सीरा बनेबार नाही केवल चिपचिपा सीरा हमको दरकार गाढ़ा सीरा करदेले गुलाब जामुन भीतर को सीरा जाई परिबनी किछि मिनिट सीरा फुटिला परे एबे आमे चेक करिबा देखंतु हाथ रे तो आपण छुईबे ना आपण को तेल बा महु छुईला भली लागिबो एई भली टेक्सचर हमको दरकार कोनोसी एक तार दी तार बिल्कुल भी करिवेनी एठी हमर चीनी सीरा तो हेई गला एबे हम एथरे फाळे लेंबू को चिपुडी नबा जोथि पई कि हमर चीनी सीरा ठंडा हला परे बसिबनी बा क्रिस्टलाइज हबनी सब बेले सीरा अधिका करिके बनेइथिबे जेमिति कि आपनकर गुलाब जामुन सीरा रे बुडी कि रहउथिबो एबे हम गैस रो फ्लेम को ऑफ करबा कवर करके आको हमें साइड रे रखिबा जीवा नेक्स्ट स्टेप को एपटे देखंतु 1.5 लिटर क्षीर को मु गरम करिया पई गोटे डेक्ची रे बसैछि एठी मु गाय क्षीर नेइछि आपण माने पैकेट क्षीर मध्य नेइ परिबे क्षीर को आमे छेना छिड़ेबा सेति पई हाई फ्लेम रे गोटे फुटा आसिला पर्यंत क्षीर को आमे फुटेबा क्षीर फुटिला भितरे एपटे गोटे जागा रे आमे 2 चम्मच नै जिबा विनेगार जागा रे आपण माने लेंबू रस 2-3 चम्मच नै परिबे 2 चम्मच विनेगार रे एठी मु 4-5 चम्मच पानी देकी भला भाबरे मिक्स करि नउची डायरेक्ट विनेगार आपण माने क्षीर रे देकी क्षीर को छिड़ेबिनी नहले छेना जो बाहरिबो आपनकर टाण तयारी हबो लेंबू रस नैतिले मध्य पानी मिक्स करके आपण माने क्षीर को छिड़ेबे एपटे देखंतु क्षीर रे हमर फुटा आसी गलानी बस 8 अधिका फुटेबानी एबे हम गैस रो फ्लेम को ऑफ करनबा एबे हम क्षीर को 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत ठंडा हवा पई छाड़ीबा जदि फुटुथिबा क्षीर रे आपण माने लेंबू रस बा विनेगार पकेकी छेना को छिड़ेबे आपनकर छेना एकदम टाण तयारी हबो क्षीर को मु बाहर रखिथिली टिके समय तो 3-4 मिनिट पर टिके हल्का ठंडा हो गला एबे हमें जो विनेगार को पानी रे मिक्स करके रखिथिले ना ताको अल्प अल्प देकी एई भली भाबरे मिक्स करिबा एकाथरे रे बहुत गुडा विनेगार पानी पकई देबेनी अल्प अल्प देकी मिक्स करिवे जोथि पई कि आपनको जणा पड़िबो जे केते विनेगार एथिरे लागिबो जेतेबेले देखिबे क्षीर आस्ते आस्ते छिंडीबा स्टार्ट हबो आपण माने विनेगार पानी को सेठी दबा बंद कर देबे एठी देखि परथिबे क्षीर छिंडी जाईची माने पानी छेना पूरा अलगा हो जाईची हल्का ग्रीन कलर पानी एठी आपण माने देखि परथिबे एमिति हेले आपण जानिबे आपनकर क्षीर परफेक्ट छिडी गला एई भली भाबरे हमें छेना को गरम पानी रे बेस समय पकेकी रखिबानी सांगे सांगे आको हमें छाणी नबा सेति पई गोटे जाली उपरे सफा कॉटन कपड़ा पकेइबा और सेइथिरे हमें छेना को छाणीबा और नॉर्मल पानी देकी छेना को हमें धोई नबा जोथि पई कि छेनार जो वासनाटा बा टिके खट्टा अंशटा पूरा पूरी बाहरी जिवो और छेना भी गरम रे अधिक टाण हबनी नॉर्मल टेम्परेचर को पळि आसीबो एबे हमें कपड़ा को एई भली भाबरे हाथ रे उठेइबा आउ एक्सेस पानी जो छेना रे अछि ताको हमें चिपुड़ी की बाहर करनबा किंतु एठी ध्यान रखिबे छेना को अति सुखिला करिकी चिपुड़ीबेनी हल्का हल्का मॉइस्चर बा पानी अंश छेना रे रहिबा दरकार जेतेबेले एई भली ठोपे ठोपे पानी लास्ट को बाहरिबो आउ छेना को चिपुड़ीबेनी एबे हमें छेना को ओजन करनबा एठी मु गोटे छोटो वेट मशीन नेइची सेइथिरे हमें छेना को रखिकी मापी नबा मु एइथि पई ए सब जिंस आपनको देखौची जेमति कि मु आपनको परफेक्ट रेसिपी देई परिबी आ आपनकर गुलाब जामुन मध्ये परफेक्ट तयारी हबो 1.5 लिटर क्षीर रे देखंतु एठी पूरा 200 ग्राम रो छेना तयारी हिची 1.5 लिटर गाय क्षीर रे एठी 200 ग्राम रो छेना हिची आपण को प्रकार रो क्षीर नेइथिबे सेही हिसाब रे छेना कम अधिका हेई पारे ए गुलाब जामुन तयारी करिया पई मु घर तयारी छेना नउची आपण चाहिले मार्केट रे मिलुथिबा 200 ग्राम रो पनीर मध्ये नेइ पारिबे किंतु मते एमती लागे पनीर अपेक्षा घर तयारी फ्रेश छेना रे मिठार टेस्ट भलो आसे छेना को प्रथमे हाथ रे गुंड करि नबा
ଆଉ ତାପରେ ଏଇଭଳି ହାତ ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଯେମିତିକି ଛେନାରେ ଗୋଟା ଅଂଶ କିଛି ରହିବନି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ ବା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ପାପୁଲିରେ ଚକଟିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆପଣମାନେ 2-3 ଥର କରିନେବେ। ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଛେନାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଛେନାକୁ ଚକଟିବେନି। କେବଳ ଛେନା ଚକଟି ହେଇକି ଗୋଟେ ସେପ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଟିବେ। ଏବେ ଆମେ ଛେନାରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଛୋଟ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାପିକି 100 ଗ୍ରାମର ମୁଁ ନେଉଛି ମିଲ୍କ ପାଉଡର। ମୁଁ ଏଠି ଅମୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ। ଛେନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ହେଇଥିବ ନା, ତାର ଅଧା ଆପଣମାନେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଅମୁଲକୁ ଆମର ଛେନା ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚକଟି ନେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅମୁଲ ଆମର ବିଣ୍ଡା ହେବନି ବା ଲମ୍ସ ହେବନି। ଅମୁଲ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା 100 ଗ୍ରାମର ଖୁଆ ନେଇପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ଘରେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଗାଢ଼ା କରିକି ଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଛେନା ସହିତ ଅମୁଲକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ନର୍ମାଲ ଚାମଚରେ ମାପିକି 3 ଚାମଚ ବା 30 ଗ୍ରାମର ନେବା ମଇଦା। ମଇଦା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଗହମ ଅଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅଟା ମଇଦା ପକାଇବେନି, ଗୁଲାବଜାମୁନ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ 1 ଚାମଚ ଆମେ ଦେବା ଚିନି। ଏଠି ମୁଁ ଚିନିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେବା ଗୁଆ ଘିଅ। ଯେହେତୁ ମିଠା ଜିନିଷ ବନାଉଛି, ଆମେ 2-3 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏକଦମ ନରମ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ କରିକି ଆମେ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳି ଚକଟି ନେବା। ଚକଟିଲା ବେଳେ ଯଦି ଡୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ବା ଟାଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ବା ପାଣି 1-2 ଚାମଚ ଦେଇକି ଚକଟି ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମଝିରେ ଟିକେ ଏମିତି ଜାଗା ବନେଇବା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେବା ବେକିଂ ପାଉଡର। ଯେଉଁ ପାଉଡରକୁ ଆମେ କେକ୍ରେ ପକାଉଛେ ନା, ସେଇ ପାଉଡର। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ବେକିଂ ପାଉଡର ନେଲେ ତାର ଅଧା ବା 2-3 ପିଞ୍ଚ ଆମେ ପକାଇବା ଖାଇବା ସୋଢ଼ା। ଆପଣମାନେ ବେକିଂ ପାଉଡର ନ ନେଇକି କେବଳ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାବଜାମୁନ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ବେକିଂ ପାଉଡରକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଲରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏମିତି ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋରେ ବେକିଂ ପାଉଡର ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଚକଡ଼ି ନେବା। এই ଯେଉଁ ଡୋ ବା ଚକଟାଟା ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ଅଧିକ ନରମ କରିଦେବେନି ବା ଅଧିକ ଟାଣ କରିକି ଚକଟିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚକଟି ନେଇଛି ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ତାର ଏଇଭଳି ହିଁ ରଖିବେ। এই ଚକଟାଟାକୁ ଏମିତି ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଫାଟ ବା କ୍ରାକ୍ ଆସିବନି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ସେପ୍ ଦେବା। ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ବନେଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଛାଣିଲା ପରେ ଆଉ ଚିନି ଶିରାରେ ପକାଇଲା ପରେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତ ଡୋରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ହାତରେ ନେବା, ଏଇଭଳି ପାପୁଲି ମଝିରେ ରଖିକି ଆଉ ଟିକେ ଚକଟିବା ଆଉ ଏଇଭଳି ଗୋଲ କରି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଲ ସେପ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଓଭାଲ ସେପ୍ରେ ଆକୁ ତିଆରି କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ହାତରେ ନେଇକି 2 ପାପୁଲି ମଝିରେ ରଖିକି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚକଟି ନେବା, ତାପରେ ଗୋଲ ବନେଇକି ତାପରେ ଏଇଭଳି ଲମ୍ବାକୃତି ବା ଆମେ ଓଭାଲ ସେପ୍ରେ ବନେଇ ନେବା। ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ କ୍ରାକ୍ ନ ରହିବା କଥା। ବେଶୀ ଯଦି କ୍ରାକ୍ ଥିବ ନା, ଗୁଲାବଜାମୁନ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ଗୁଲାବଜାମୁନ ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚଟା ଛାଣି ହେଲା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଳକା ଡୋ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ତ ଘୋଡ଼େଇକି ସେ ଡୋକୁ ଆମେ ରଖିବା। ତ ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ଆମେ ହାଲକା ଗରମ କରିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତେଲ କେମିତି ଗରମ ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡୋରୁ ତେଲରେ ପକାଇବା। ତ ତେଲରେ ପକାଇଲା ପରେ ଡୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ବବଲ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ଡୋଟି ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ତେଲ ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଯଦି ଧୂଆଁ ବାଲା ଭଳିଆ ତେଲରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ପକାଇ ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାବଜାମୁନ ଉପରୁ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା ସିଝି ପାରିବନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନି ଶିରାରେ ପକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାବଜାମୁନର ଉପର ଲେୟାରଟା ଚିନି ଶିରାରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ପ୍ରଥମେ ତେଲରେ ପକାଇଛି। ଗୁଲାବଜାମୁନ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ତେଲରେ ଖୋଲି ଯାଉନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଲାବଜାମୁନ ତେଲରେ ପକାଇବା। ଯେତିକି ଧରୁଛି ସେତିକି ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପକାନ୍ତୁନି। ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଲି ମାରିବେନି, ଏଇଭଳି କଡ଼େଇକୁ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ସେକ୍ କରିବେ। ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତେଲ ନେବେ, ଯେମିତିକି ଗୁଲାବଜାମୁନ ବୁଡ଼ିକି ଛାଣି ହେବ। ଯଦି କମ୍ ତେଲ ନେବେ, ଗୁଲାବଜାମୁନ ଆପଣଙ୍କର ଚେପ୍ଟା ତିଆରି ହେବ। ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ପକାଇଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଛାଣି ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବା ଆଉ ଆକୁ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗୁଲାବଜାମୁନକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳି ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ କଲର୍ ହେଇକି ଛାଣି ହେବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ସାଇଜ୍ରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗୁଲାବଜାମୁନ ତେଲରେ ଖୋଲୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଏଇଭଳି କଲର୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବାହାର କରିନେବେ।
जदि 8 अधिका डार्क कलर करके आपण माने फ्राए करेंगे गुलाब जामुन ऊपर लेयरटा हार्ड तैयारी होता है भीतर को चीनी सिरा जीव किंतु आपन को गुलाब जामुन खाइला बेले टिके हार्ड लागिवो। गुलाब जामुन रे बढ़िया कलर आसीगला। एबे आमे गुलाब जामुन को बाहर करना पा आ गुलाब जामुन को बाहर करके सांगे सांगे आमे चीनी सिरा रे पकेबा। चीनी सिरा रे पकेला बेले गुलाब जामुन को चीनी सिरा आपनकर हल्का उषुम थिबा दरकार। चीनी सिरा एटी मोर ठंडा हो जाइतिला मो हल्का टिके उषुम कर देछि आ तापरे गुलाब जामुन को पकेकी आमे एई भली भाबरे टिके एपट सेपट करके गोळेई नबा। हल्का उषुम चीनी सिरा रे गरमा गरम गुलाब जामुन को आपण जदि पकेइबे ना आपनकर गुलाब जामुन बहुत भल भाबरे चीनी सिरा को सोक करिवो। सेकेंड बैच गुलाब जामुन को छाणला बेले तेल जदि अधिका गरम हेथिबो ना गैस रो फ्लेम को ऑफ कर नेबे। तेल टिके ठंडा हे गला परे गुलाब जामुन को पकेइबे और तापरे गैस रो फ्लेम को ऑन करके गुलाब जामुन को ए भली कलर हैला पर्यंत फ्राई करिवे। तो ये देखि पारुथबे प्रथमे जो गुलाब जामुन को आमे सिरा रे पकेइथिले सिया हमर सिरार तळे पूरा बसी गलानी ता माने भल भाबरे हमर सिरा को गुलाब जामुन सोक करूची। तो सेकेंड बैच गुलाब जामुन को आमे पकेइकी ए भली भाबरे एपट सेपट करिनाबा और कवर करके 2 ରୁ 3 घंटा पाई आकु छाड़िबा। 2-3 घंटा रे ही आपनकर गुलाब जामुन भल भाबरे सिरा को सोक करनाबा। आहुरी बेस्ट रिजल्ट पाई आपण माने गुलाब जामुन को राति समय तैयारी करंतु आ राति सारा सिरा रे आपण माने गुलाब जामुन को छाड़ी दियंतु। सकाळु को आपनकर एकदम नरम नरम जूसी गुलाब जामुन तैयारी हे जिवो। 3 घंटा परे एठी मु आपनको देखौछि देखि पारथुए गुलाब जामुन साइज रे केते बड़ हे जाईछि और सिरा केते कम हे जाईछि। एइथिरो आपण माने जानि पारुथिबे जे गुलाब जामुन केते सुंदर भाबरे सिरा को सोक करिछि। एइठी हमर तैयारी हे गला एकदम नरम नरम रसुआ गुलाब जामुन। आपण माने ए गुलाब जामुन को निश्चय घरे ट्राई करंतु देखिबे परफेक्ट तैयारी हबो। नो फेल रेसिपी बनांतु केमिति लागिला आपन को अनुभूति मो सहित शेयर करंतु। ताले आज पई रहउची पुणी आसीबी आ गोटे नुवा रेसिपी नेकी से पर्यंत रहिली। नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।